Le grand dialogue. Sigikafoba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigikafoba. Le grand dialogue. An lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen danse an ka bi sigikafɔba bɛ ni hakili jagabɔ fɛn min kan o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin gafe min talen don ni ka ɲɛsin kunnafonidisow radio ani telesow ma walasa u ka kɛ u ka taabolo ye walasa ka kuma o kan sa an ye wele bila maa saba ma minnu sen yera nin ko in bilali sen ka baaraw la maa fɔlɔ ale ye Maman Hamei Sise ale bɛ yan haute autorité de la communication tɔgɔ la Banjugu Dante ale ye maison de la presse ɲɛmaa ye Tijani Togola ale ye fondation Tundi ɲɛmaa ye ne yɛrɛ ye Muhamadu Ture ye aw bɛɛ lajɛlen danse. Le grand dialogue. Ko bɛjɛ fanga ale bɛ waleya kunnafoni jɛlen n'a bɛɛ lajɛlen hakilila ta bala o de kan wa o fana ko bɛ boli fɛn min kan o de ye wale minnu kɛra n'a bɛ f'a ma nanzarakan na ko les faits ko ka kumaw kan mɔɔw ka dukɔnɔkow vie privée ko o fana kan ka matarafa wa yuruguyurugu o kan ka kɛlɛ mɔgɔw fana ka manipulation o fana kan ka dabila nin bɛɛ kuma fɔlen don charte in de kɔnɔna na ni ale bɛ waleya ni gafe point 13 de an bɛna o de waleya mais san'an ka kuma daminɛ point ninnu kan an bɛ ɲininkali tengu Maman Hamei Sise la ale bɛna ɲɛfɔ an ɲɛna nin ko in ale bilala sen kan hukumu jumɛn de kɔnɔna na wa laɲini de ye jumɛn de ye. Merci Touré. Bon, je crois que charte d'antenne structure saba de y'a baara kɛ élection minnu kɛra Kosaina ni u y'a lajɛ radio journaliste ani téléjournaliste u ye baara kɛ cogo min u ye faute dɔ y'a la faute dɔ y'a la u k'u sanu u k'u sanctionner u ka fɛn d'u ma u b'a f'u ye ko aw ye nin kɛ a ma ɲɛ mais sisan min b'a la an ka charte dilan pour que an k'u kalan a cogoya la désormais a ka kɛ ten quoi o ye HAC ani URTEL ani studio Tamani tuma min an y'a ye donc an ye réunion fɔlɔ kɛ ensuite réunion filanan Tundi nana an dɛmɛ k'a lajɛ an bɛ se ka mɔgɔw kafo cogo min pour que an ka se ka organiser donc septembre passé an ye charte ni a article 13 bɛ adopté et après an y'a kɛ en sorte que février min ye radio ka journée an y'a charte signé an HAC ani URTEL ani studio Tamani pour que désormais minnu b'a la désormais radio ɲɛmɔgɔw ani radio kumakɛla u k'u hakili to a la désormais pour que a kɛ fɛn et désormais n'u b'a kɛ ka ɲɛ an fana bɛ se k'u dɛmɛ ka formation d'u ma pour k'u ka faamu ka ɲɛ an bɛ se k'u dɛmɛ fana ka cadeau d'u ma ka matériel d'u ma pour k'u ka baara kɛ ka ɲɛ minnu b'a respecter ka ɲɛ parce que o de bɛ jamana lataa ɲɛ o de bɛ kunnafoni yɛrɛ lataa ɲɛ voilà. Tiɲɛ Togola o gɛlɛya ninnu minnu kɛra sababu ye ka nin charte in bila sen kan i bɛ se k'i da don olu dɔw la k'a ɲɛfɔ an ɲɛna radiosow ni telesow kun kan. Jateminɛ de kɛra k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ u ma journaliste kunnafonidilaw u ka kunnafoni di hukumu kɔnɔna na kuma dɔw la fili bɛ y'a kɔnɔ kosɛbɛ dɔw ta ye fili ye nka dɔw ta ye tugu ka kɛ ye dɔw yɛrɛ fana ta ye vraiment u t'a dɔn yɛrɛ de fiyewu bon an y'a ye u dun jateminɛ nana kɛ k'a fɔ olu de mɔgɔw b'olu de lamɛn bɛɛ bɛ radio ni télé de lamɛn n'u ye kuma façon dɔ fɔ min bɛ se ka na ni jamana mɔgɔ furukufuruku ye ou bien mɔgɔ bila ɲɔgɔnnaw ni sitanɛ wulili ye jamana kɔnɔ jamana min yɛrɛ ka kɔnɔna ka kalan ka ban o bɛ se ka kɛ defuba ye donc o de la sa jateminɛ kɛra k'a fɔ ko fo sigi ka kɛ ka se ka dan dɔw sigi mɔgɔw bɛ bɛn min kan et o dan ninnu mana sigi fana bɛɛ ka jɛ k'a fɛngɛ c'est pour ça que organisation minnu ye signataires principalement URTEL ni HAC ani studio Tamani olu ka baara ye médiaw yɛrɛ olu yɛrɛ ye médiaw ye olu ye média dɛmɛbagaw ye u membres b'u bolo olu de o de la sa ni gafe in bɔra. Ayiwa Banjugu Dante o kɔnɔna na est-ce que nin gafe in a bɛna se ka yɛlɛma don nin wale ninnu na wa e dalen b'o la. Gafe in kan ka se ka yɛlɛma don a la parce que gafe in yɛrɛ ko charte kan de don bɛnkan de don n'a fɔra bɛnkan o kɔrɔ de an jɛna n'a ye an kan ka min kɛ an jɛna n'a ye an man kan ka min kɛ donc n'i ye i kan di o la k'a fɔ n bɛ nin baara in kɛ nin ka ɲi a kɔnɔ an jɛna n'o ye
k'a fɔ n jɛnna o tɛ ni tɔw bɛnn'a kan k'a fɔ nin ka ɲi an k'o o tɔbɔtɔ nin ma ɲi an kana o kɛ donc n'i ye o baara daminɛ a ka kan i k'a dɔn k'a fɔ i ka baara o baara n'i b'a kɛ i bɛ diɲɛ ko o ko n'i b'a kɛ i k'i hakili jigin fɔlen na n'i hakili jigin fɔlen na a bɛ kɛ sababuya ye i tɛ don fili kɔnɔ sabu layidu de don. ayiwa an bɛ taa ni point 13 ninnu ye an b'a daminɛ ni fɔlɔ la min b'a yira k'a fɔ ko rajosow ani telesow mali kɔnɔna na u kan k'a dɔn k'a fɔ ko k'u ye tɛmɛsira de trait d'union maliden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ ye jumɛn ye de kɛrɛnkɛrɛnnen o kɔrɔ dɔnnen don mun na n'i taara diɲɛ dugu o dugu la surtout an ka mali ta in na radio de proximité minnu bi radio privé radio libre minnu bɛ dugu ninnu kɔnɔna na a bɛ balimaw sinji a bɛ teriyaw sinji i b'a sɔrɔ radio de sababuya la mɔgɔ dɔw bɛ yen u tɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ radio de kama mais radio kan ka gɛlɛya o balimaya ni o kelenya sinsinli adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ k'o baara de kɛ a man kan ka kɛ sababuya ye k'u fara radio kɛra sababu ye ka furu dilan radio kɛra sababu ye ka kelenya tɛmɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka balimayaw don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc a sigikun ye o de ye mais a sigikun tɛ ka na fɛn kɛ min bɛ mɔgɔw kɔ don ɲɔgɔn na mais a sigikun ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan de o de ye a kumakan fɔlɔ ye ko radio ka kɛ fɛn ye min bɛ bɛn ni kelenya ni sinjiya tɔbɔtɔ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ sigida la. est-ce que o kɔrɔ de ye k'a fɔ ko ni ɲɛmaw o ni dugudenw olu tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafonidisow de kan ka kɛ u tɛmɛniɲan ye kunnafonidila bɛ se ka ɲɛmaw ka kunnafoni lase dugudenw ma ka dugudenw fana ta lase ɲɛmaw ma o cogoya kelen na. mali yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ la mɔgɔ b'i si ka yɔrɔ ka se ma tɛmɛ ka na bamakɔ ɲɛmɔgɔw fana bɛ ka ɲɛmɔgɔya kɛ k'a ban o tɛ se o dugu ninnu na mais ɲɛmɔgɔ bɛ bɔ a kalama mun bɛ nin dugu la cogo di mun bɛ dugudenw ni kan o haminako ye mun ye u b'a sɔrɔ kunnafonidilaw ka kunnafonidi siraw de fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya radio so ninnu donc o ye fɛn ye min b'a to radio ye tɛmɛsira ye jamanaden ani jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i y'a mɛn o tɛmɛsira in b'a to hami min bɛ jamana ɲɛmɔgɔw la ka ɲɛsin jamana ma ani jamanadenw ma jamanadenw b'o dɔn kunnafonidilaw ka sira fɛ kunnafonidilaw ka sira fana fɛ tuguni u b'a to jamana ɲɛmɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ adamadenw b'a ka ŋuna mun na mun man d'u ye mun bɛ yen donc je crois que o ye radio ka jɔyɔrɔba fan belebeleba ye. Cissé, est-ce que radio ni téléso olu bɛ o rôle jouer ka ɲɛ wa u b'o baara kɛ ka ɲɛ wa. Bon k'a fɔ u b'a kɛ ka ɲɛ u b'a kɛ kɔni mais bon de toute façon fili b'a la tuma dɔ la o de kama charte d'antenne a dilanna parce que u ye fili y'a la an ye fili y'a la o de kama an charte d'antenne bila 5 ans pour que a ka se ka fili ninnu corriger quoi sinon an tɛ se k'a fɔ a ka ɲi mais a bɛ ka kɛ mais a tɛ ka kɛ totalement a ɲɛ ma donc fiɲɛ minnu b'a la charte d'antenne nin bɛna a corriger o de kama an bɛ ka sinsin a kan. Togola est-ce que o fili ninnu dɔ ye k'a fɔ ko ni kunnafoni kan ka di ni ɲɛmaw y'o hakililata di ka dugudenw fana ɲininka o hakililata ye min y'a la kunnafonidiso dɔw bɛ ɲina o kɔ wa. o ye tiɲɛ ye n'i ye jateminɛ kɛ kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ kuma bɛ kunnafonidilaw bɛ mɔgɔ kelen de ɲininka a bɛ se ka kɛ u bɛ ɲɛmɔgɔ dɔrɔn ɲininka wulu ta fɔ kuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ olu ni tiɲɛnen don minnu fana ni tiɲɛnen don olu fɛ ko ɲɛmɔgɔ ye tulo geren ou bien ko banga lamɛn don donc u fana bɛ olu dɔrɔn ta lamɛn k'o dɔrɔn fɔ bon n'o kɛra ni mɔgɔ tɛ ka ɲɔgɔn lamɛn a tɛ na ni foyi ye tiɲɛni kɔ voilà donc o fili ninnu tiɲɛna olu bɛ yen nɔ bi nka o kɔrɔ tɛ ko bere ka ta ka bɛɛ gosi n'a ye parce que dɔw bɛ yen tiɲɛna olu kɔni olu bɛ u jija cogoya min na fo n'u dɛsɛra ka tɔ kelen dɔ ka kuma sɔrɔ dɛ sinon u b'u jija. Awa kuru filanan ale b'a yira k'a fɔ ko sɛbɛn minnu talen don diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na ka kuma ayiwa kunnafonidi baara kan n'a bɛ f'a ma ko éthique déontologie radio ni téléso kun kan ko kunnafonidila bɛɛ kan ka o matarafa Mali kɔnɔna na ayiwa Cissé i bɛ se k'i da don o la dɔɔni k'a ɲɛfɔ an ɲɛna. Oui, éthique et déontologie. Éthique, Bamanakan là, comme j'ai dit, peut-être que Dante et Togola au Bénin d'Afa, éthique qui est moka éducation et moka moral personnel. Si ça y a faut ambeka comme faut tomber de la précarité, avec souvent que est-ce que journalistes ou biseka font respecter, parce que comme Dante a fait quoi précarité sɛgɛ a tɛ mɔgɔ bali i ka fɛn kɛ éthique est un peu hɔrɔnya ani dignité mais déontologie o ye comme charte d'antenne o ye principe minnu bɛ fɔ baara ni mɔgɔ min b'a la a bɛ baara kɛ tan a bɛ baara kɛ tan a bɛ baara kɛ tan alors que éthique o ye i fana ka i yɛrɛ ka danbe ye i yɛrɛ ka hɔrɔnya
ani fɛnw donc tuma dɔw la même si u bɛ kɛmɛ fila de d'i ma mais i bɛ kɛmɛ fila nin a ta kɛ i ka taa i yɛrɛ fɛɛrɛ mɔgɔ ma tan mais mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ se ka waa kɛmɛ sɔrɔ sara la mais n'a y'a sɔrɔ éthique t'a la morale t'a la danbe t'a la hɔrɔnya t'a la a t'a bali a ka ko lankolon kɛ quoi donc c'est pour dire que éthique c'est la morale personnelle c'est i yɛrɛ ka danbe i yɛrɛ ka fɛn mais déontologie c'est des principes a sɛbɛnnen don ni baara ni mɔgɔ min b'a la a kan ka nin respecter a kan ka nin respecter a kan ka nin respecter n'a ma respecter mɔgɔ minnu bɛ baara la u b'a fɔ ko i bɛ kan ka baara tiɲɛ i bɛ kan ka tɔgɔ tiɲɛ i bɛ kan ka baara danbe bon a fɛn la ani fɛn alors que éthique n'i y'a kɛ i ka hɔrɔnya yɛrɛ n'i ka danbe yɛrɛ de mɔgɔ b'i minɛ ni mɔgɔnin ye mɔgɔnin ni i tɛ se ka kɛ mɔgɔba ye quel que soit alpha que tu es 1 milliard que tu es 1 million e ye mɔgɔnin ye mɔgɔnin ye voilà ayiwa pour que u ka se k'o batu f'a k'a sɔrɔ u b'o dɔn est ce que kunnafoni dilaw caman bɛ mali kɔnɔ minnu bɛ éthique ni déontologie kɔnɔ k'o dɔn hakilijigin de kɛra yan yɔrɔ la sinon éthique ni déontologie kɔnɔ ko dɔnni formation caman kɛra la kuma caman fɔra la d'abord sani ka taa k'i bɛ taa don radio baara la f'u ka taa kɛ a kumakɛla ye i man ka se o la k'a sɔrɔ i m'a dɔn k'a fɔ ne yɛrɛ bakun min filɛ nin ye n bɛna nin baara min kɛ yali ani ne ka danbe bɛ taa wa n filɛ ka kuma min fɔ nin n'i y'an ka société yɛrɛ ta k'a kɔnɔna jateminɛ éthique b'a kɔnɔ ne est ce que nin ye ne danbe ye est ce que nin n'an ka taabolo bɛ taa ni i yɛrɛ b'o dɔn maintenant déontologie fɛn minnu bɛ yen ni jama bɛnna min kan ko baara in kɔnɔna na taabolo de ye nin ye mais n'e y'a dɔn k'i tɛ se k'o bato taa fɛn wɛrɛ kɛ sinon n'i kɔni jɛnna n'a ye k'i bɛ don a kɔnɔna na o tɛmɛsira ninnu n'i tɛna taa sariya kura dilan min ye e yɛrɛ ta ye taabolo min bɛ yen i bɛ taa n'o taabolo sira de o parce que taabolo jugu ma fara e tɛna n'a fɔ k'i bɛna mɔgɔw de sigira san caman hakilima mɔgɔw hakilitigiw fana i nana baara min kanu dɛ fɛn kun yɛrɛ min kama k'i bɛna kɛ olu minnu y'a fɔ k'o taasira ye nin ye i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ bɔ o kɔfɛ o maintenant n'i tɛ o dɔn i kan k'o de ɲini k'o dɔn sani i k'a kɛ. ayiwa dante y'a yira togo la ko kunnafoni di ɲɛfɔli kalan kɛra ko la nka est ce que dɔ man ka fara o kalan in kan hali bi ka taa fɛ caman kan ka fara kan hali minnu y'a kalan hakilina jigi kan ka k'u ye cogoya min na u k'a dɔn k'a fɔ u ka baara kɔni tiɲɛ yɛrɛ la taabolow de b'a la sariyaw de b'a la nka éthique parti la ni i bɛna baara nin kɛ i kɔni kan ka dɔn kɔni ko dɔw bɛ yen olu tɛ bɛn adamadenya sariya yɛrɛ kɔnɔna na a tɛ bɛn i yɛrɛ mɔgɔ danbe yɛrɛ kɔnɔna na ko dɔw bɛ i kan ka dɔn a man ɲi ka wuli ka mɔgɔw dɔgɔya directement ka di k'i ka baara hukumu ka fɔ ko karisa ko ka gɔn ye fo n ka tigi mago sa ka taa prévu ni fɛn dɔw jagoya dilan kɔnɔ o fɔ mɔgɔw ma cogo dɔ la i y'a dɔn o tɛ baara ye bilen o ye mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ mɔgɔ si tɛ fɛ ka mɔgɔ tɔgɔ ka tiɲɛ donc i tɛ fɛ min ka bɛn ma kana fɔ k'i b'o kɛ mɔgɔw la o de la i ka ɲininkali ne fɛ effectivement c'est important minnu ma kalan la olu kan ka kalan la minnu kalan la hakilina kan ka jigin ka kɛ u ye et charte in bɛ nin point min filɛ nin hakilina jigin de ye mɔgɔw u ka dɔn radio la baarakɛla ni télé baarakɛlaw ka dɔn k'a fɔ ko u ye engagement dɔ de ta u ye layidu dɔ de ta yan'u ka baara in daminɛ charte in bɛna ka n'u hakili jigin o layidu in de la. ayiwa point sabanan ale b'a yira ko radio baarakɛla ni telesow k'olu bɛɛ lajɛlen kan ka u cogo dɔn u kana maa si bila kɛrɛfɛ wa ka bɛɛ lajɛlen hakilila ta ba la wa kunnafoni fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'o bɛ se ka ayiwa dankari ou bien ka tɔɔrɔ lase ayiwa mɔgɔw ma ka ɲɛsin ni siyako ta fanfɛla la walima kelen ka ɲɛsin ni cɛ ni musoyako ta fanfɛla siko diinɛko walima kelen u ka lujuraw ko o bɛɛ lajɛlen kan ka den kɛrɛfɛ Banjugu Dante i bɛ se k'o wala i yɛrɛ y'i da ma ka fɛn dama dɔw la i y'a fɔ mɔgɔ ka siya mɔgɔ ka diinɛ n'a sɔrɔla lujura bɛ mɔgɔ dɔ la nin ye fɛn dɔ ye min ka gɛlɛn hadamaden ma kojugu donc fɛn dɔ bɛ yen o ye nature de ye ani choix fɛn min bɛ yen ni ala y'i lajarabi a la walima fɛn min bɛ yen i jɛnna n'a ye k'a fɔ nin bɛ kɛ ne taabolo ye i kan ka bonya ka da o kan n'a tɛ jamana sariyaw sɔsɔ mais o man ka taa mɔgɔ bolo k'a fɔ k'a b'i jaka ou bien k'i kɔn ka kɛɲɛ ni o ye. ayiwa est ce que bibi in na mali radiosow ni mali telesow bi ɲɛsin o ma kosɛbɛ. bon i y'a fɔ cogo min na mali radiosow ni telesow tabarikala a ka ca baara in kɔnɔna na
fili ninnu caman bɛ don baara ninnu dɔ kɔnɔna mɔgɔ dɔw fɛ hami ye kuma dɔ fɔ tiɲɛ de don fɔlɔ dɔ bɛ yen a b'a la parce que a t'a dɔn dɔ bɛ yen a b'a la a b'a tugu a b'a kɛ dɔ bɛ yen a t'a dɔn yɛrɛ de donc n'i ko mali arajoso ni teleso bɛ nin baara kɛ o ye ka a élargi bɛɛ lajɛlen na ɲuman b'a la kolon b'a la donc an kan ka baara de kɛ walasa minnu bɛ ɲuman kɛ u ka caya minnu bɛ kolon na olu ka bɔ o la u ka ɲuman sira ta. ayiwa an bɛ kuma dɔ b'i bolo ka fara o yɔrɔ kan. non je crois que Manifu y'a bɛɛ fɔ. ayiwa an bɛ taa ni kuru naaninan ye sisan na ko rajoso ni teleso k'olu kan ka ayiwa u mago don fana min ye kunnafoni di sira la ka hakilila ta bala cɛ ni muso dankari kana kɛ maa si ka hakɛ la diinɛ kow la siya kow la ani fana hali ni politiki kow don politiki tɔn kow la ayiwa Tiyani Togola bi na est ce que bi kunnafoni dilaw rajoso ni teleso kɔnɔna na u bɛ ka se ka o ta bala wa. u bɛ ka effortw fourni nka n'i ye jateminɛ kɛ kosɛbɛ a tɛ ka taa dala i n'a fɔ an bɛ ka a ɲininen don a ka kɛ cogo min na yɛrɛ yɛrɛ o dun o bɛ sɔrɔ ko dama dama de bɛ na n'o ye dɔw bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la u t'a dɔn u bɛ min na u bɛ kokolo min na u t'a dɔn quoi mais dɔw fana bɛ yen n'i ye jateminɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ u b'a dɔn nka n'u y'a kɛ u b'a dɔn fana ko ti bɔ a la quoi. bon ni a kɛra ko ti bɔ a la laban bɛna kɛ tiɲɛni de donc o de kama a ka gɛlɛn kosɛbɛ a situation bilama ka gɛlɛn kosɛbɛ. est-ce que rajoso ni teleso ninnu yɛrɛ b'u sigi ka jateminɛ kɛ n'i y'a sɔrɔ u ka kunnafoni di sira fɛ ni u bɛ bɛɛ lajɛlen ta bala ka d'a kan tuma dɔw la a bɛ se ka kɛ dugudenw hakililataw bɛ ta ɲɛmaw hakililataw bɛ ta mais olu cɛma est-ce que musow ni cɛw bɛɛ dama kɛɲɛnen don wa est-ce que siya dɔ bɛ yen nɔ min dɛnnen don kɛrɛfɛ wa est-ce que diinɛ dɔ bɛ yen nɔ ɲinan kɛlen don min kɔ est-ce que rajoso ni teleso ninnu bɛ to k'u ɲɛsin o ma n'a bɛ fɔ o ma étude. bon n'i ye jateminɛ kɛ kosɛbɛ étude arajoso yɛrɛ tɛ étude kɛ kosɛbɛ organe de développement de médias olu de caman b'a kɛ i n'a fɔ Twindi ou bien Urtel ou bien studio fondation Hirondelle olu de bɛ étude kɛ kosɛbɛ mais min ye gɛlɛman ye hali ni tɛ étude kɛ étude minnu bɛ yen i kan ka temps ta k'olu kɔni résultat kalan mais malheureusement souvent an ye jateminɛ fana kɛ radio ni télé ɲɛmɔgɔ ninnu caman tɛ étude ninnu kalan kosɛbɛ u kɔni bɛna étude résultat publié yɔrɔ la ka filmer ka bɔ mais min b'a kɔnɔ u yɛrɛ u t'o jateminɛ kɛ maintenant min ye cɛw ni musow ka hakɛ radio ni télé sow la médiaw la d'une manière générale effortw kɔni bɛ ka kɛ n'i ye jateminɛ kɛ généralement mais hali bi baara kan ka kɛ cogoya min na musolakaw olu ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ kosɛbɛ n'i ye jateminɛ kɛ kunnafoniw kɔnɔna na ani jɔyɔrɔko baarada jɔyɔrɔkow fana kɔnɔna na ka sababu kɛ hali bi olu kɔni tiɲɛna u ma u ka jɔda u ka hakɛ ka dɔgɔ a la ka tɛmɛ u kan ka min sɔrɔ kan voilà effort bɛ ka kɛ. Sise Togola y'a jira k'a fɔ ko rajosotigiw ni telesotigiw caman tɛ o étude ninnu kɔnɔkow ta ba la est-ce que tuma dɔw la a étude ninnu kɔnɔkow bɛ yɛlɛma bamanankan na todunkan na ou bien kan wɛrɛw la jama fanba bɛ se k'a faamuya min na. O de don parce que comme on b'a fɔ tubabukan la nul n'est censé ignorer la loi. N'i y'a mɛn nul n'est censé ignorer la loi c'est-à-dire que o b'a sɔrɔ mɔgɔw u b'a kalama tɔn min de loi nin kɛra ani min bɛ loi nin kɔnɔ mais ni a tɛ o ka langue la u t'a faamu a bɛɛ fɔra tubabukan na u tɛ se k'a faamu mais étude par essence quelle que soit la structure qui commande une étude la finalité c'est fait pour eux c'est fait pour les responsables des radios là pas quelqu'un olu ye donc au lieu que u k'a fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn olu yɛrɛ kan ka approprier olu yɛrɛ kan k'a dɔn quelque chose comme ça u bɛ se ka faranfasi au-delà du reportage qu'ils ont fait sur ça u bɛ se ka faranfasi u bɛ se que leçon tirer à la min bɛ olu yɛrɛ dɛmɛ. C'est pour ça qu'on a dit même, on peut la chaire d'antenne, c'est fait beaucoup plus pour eux que pour l'Urtel en tant que tel, que pour la HAC en tant que tel. Donc on a dit dans la vulgarisation, non seulement bien que dans les langues nationales, que Beka langue là, mais en plus Beka kan là, mais en plus avec publié dans chaque rédaction, pour que les journalistes ni là, ni bora antenne là, ni nana, il va la dire, ni bedo antenne là, il va la dire. Est-ce que ni a respecté, est-ce qu'elle m'a respecté? Tu vois, c'est comme si elle est des Anga Sharia, elle est des Anga Coran. Voilà.
ayiwa kuru duruna ale b'a yira k'a fɔ ko kunnafoni di so ninnu radio so ni télé so k'u kan k'u cogo dɔn ŋunuŋunu kan ani kunnafoni minnu ma sɛgɛsɛgɛ Banjugu Dante. ni kɔni ye hakili jigi de ne tɛ a bɛ fɔ de diɲɛ kuma o kuma n'i b'a fɔ i k'i gɛlɛya dalilu ka sɔrɔ i bolo bon kan'a fɔ i bɛ taa kuma fɔ kuma min kuma jatigi dan i y'a lase bon hali ni jatigi t'a la bon a bɔ yɔrɔ ma dɔn ya bon maintenant ni hali an bɛ kuma na ni nana kuma fɔ prévu t'a la surtout ni bɛ kuma radio la i hakili la ko mɔgɔ min y'a mɛn o m'a mɛn mais i hakili la ko min m'a mɛn o de y'a mɛn radio ko problème y'o de e bɛ la ka kuma i hakili la non ni tulo bɛ na a tulo t'i la dɛ i hakili la ko min m'a mɛn o de y'a mɛn donc et puis mɔgɔ caman fana de b'a mɛn tuguni a bɛ tulo caman kɔnɔ donc la n'i ma ye i bɛ kuma min fɔ i gɛlɛya kuma in ka kɛ kuma ye kuma tɔntɔnnen ye quoi. donc o kɔrɔ ye lamɛnbaaw ni lajɛbaaw n'u bɛ kunnafoniw lamɛn radio sow ni télé sow ka san'u ka da la u k'a ɲini k'a faamuya n'i y'a sɔrɔ kunnafoni bɔyɔrɔ fɔra kunnafoni bɔyɔrɔ k'a fɔ en même temps diɲɛ kunnafoni o kunnafoni bɛ da la i k'a sɔrɔ i yɛrɛ précaution caman ta min b'a to k'a fɔ i bɛna min di fili fɛn tɛ quoi ni erreur t'a la ni fili t'a la parce que n'i y'a bɔ ka ban n'a taara de o. ayiwa tiɲɛ cogo la Banjugu Dante y'a jira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli in o bɛ taa ni kunnafonidila ka baara yɛrɛ taabolo ye nka ka kɛɲɛ ni bɔlɔlɔ fɛnw ye min ye wale kuraw talen don sen kan minnu bɛ se ka kunnafonidilaw dɛmɛ ni sɛgɛsɛgɛli la est-ce que o dɔnnen don kosɛbɛ o talen don ba la kunnafonidiso ninnu fɛ yan. tiɲɛ yɛrɛ la bi kunnafoni disow a n'a baarakɛlaw olu tɛ o moyen minnu bɛ yen nɔ mun b'u dɛmɛ ka se ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ kosɛbɛ ɲana ka bɔ tiɲɛ yɛrɛ la caman tɛ o dɔn ka sababu kɛ caman ma former a la nka n'i ye jateminɛ kɛ bɔlɔlɔ ye hali tiɲɛ don a bɔra dɔɔni nka hali bi fɛn kura don Mali an ka contexte la donc n'i ye o jateminɛ u tɛ o fɛnw ɲɛdɔn kosɛbɛ. ayiwa kuru wɔɔrɔnan ale bɛ kuma vie privée kan n'o ye hadamadenw ka kunkanko min man ka lada kɛnɛ kan ayiwa ko ani fana denmisɛnninw fana olu kan ka matarafa kunnafoni di hukumu kɔnɔna na Sise i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna o ko la. denmisɛnninw ta c'est obligé c'est pour ça que non seulement a radio la ani télé bɛɛ la ni denmisɛnninw ka koɲɛ bɛ fɛn la u b'a fɔ ko i ka kuma fɛnsɛ kosɛbɛ avant que i k'a fɔ parce que denmisɛnninw don i man ka fɛnw a bɛ fɔ radio la a bɛ fɔ télé la hali presse écrite a bɛ fɔ a la mais vie privée k'a don mɔgɔw ka vie privée la o man ɲi fɛn bɛɛ la parce que adamaden bɛɛ a ka intimité bɛ yen mɔgɔ man ka don a la mais an ka baara de ka gɛlɛn tuma dɔ la an ka baara ka gɛlɛn parce que an kan ka kunnafoni di bɛɛ ma je prends un exemple sisan ni Mamadou Touré ko k'a b'a fɛ ka kɛ eurodéputé mais a ka intimité a n'a ka vie publique u ka faran jumɛn de b'u la quelle est la frontière entre les deux c'est pas facile danfara mun b'o la an minnu ye radio tigi ye ou bien télé tigi ye ou bien journal tigi ye an kan k'a fɔ mɔgɔw ye ko Mamadou bɛ tan a bɛ tan mais ni Mamadou don o don il est au bar a tɛ bɔ bariso la don o don a tɛ taa a ka so joona mɔgɔ min ma se ka hali a ka so mara a bɛ se ka ɲɔrɔ bɛɛ mara ka k'o ma député yan en tant que information di c'est sa vie privée mais vraiment a ka kɛ député ye ɲɔrɔ kaw ye parce que le journaliste ka baara ye mun ye c'est informer les citoyens pour qu'en toute connaissance de cause u ka se ka mɔgɔw minnu ka d'u ye k'u sugandi k'a sɔn n bɛ nin dɔn n bɛ nin dɔn ka duguden la kunnafoniya walasa a ka se k'a taabolo dɔn par rapport à intérêt général donc ça veut dire que c'est très important et comme an y'a fɔ tubabukan la o de la ɲinan organisation professionnelle URTEL ani UNESCO u ka maison de la presse du moins ani UNESCO u ka thème b'o de kan ɲinan k'a fɔ ko bɛɛ kan ka information sɔrɔ information ye bɛɛ ta ye intérêt général don information ye bien public ye c'est un bien commun et journaliste ka baara ye k'a di mɔgɔ ma ka fɛnsɛ ka fɛnkɛ mais journaliste kan ka hakili to jusqu'où ne bɛ se ka taa la jusqu'où ne tɛ se ka taa la mais vie privée homme politique homme public a tɛ se k'a fɔ tuma bɛɛ ne ka vie privée de parce que le journaliste est obligé de donner l'information aux citoyens pour qu'en toute connaissance de cause, il puisse choisir ou il puisse apprécier les décisions qui se prennent. Si c'est quelqu'un qui n'est jamais lucide, il est toujours en état d'ébriété. À quelle décision bitami?
Allah kumana il va faut que bon akumana ambaka kumado mais c'est comme ça donc qui a tout là togola ne ka bamana ka odi comme ankima avec a famu ya je crois dante fana be ka todo nga ma préparer la tige mi forata exemple de Mamadou Touré ten tige donc togola ambe domine ko bi e ka kunafoni lamɛ hokom kɔnɔna est ce qu'il b'a fiye k'a fɔ ko kunafoni dila nu bɛ ka se ka danfara kɛ o hokumu kɔnɔna vie privée ko in na tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye jateminɛ kɛ danfara tɛ ka k'a la kosɛbɛ n'i yɛrɛ jateminɛ radio sow la dɔw bɛ yen nɔ olu yɛrɛ ni tɛ lafiya fiyewu f'u ka don mɔgɔ kan ka bɔ n'u ye bon tiɲɛna o ye gɛlɛyaba ye baara hukumu kɔnɔna na mais o kɔrɔ tɛ n bɛ segin a kan tuguni o kɔrɔ tɛ ko bɛɛ bɛ se ka gosi ni bere kelen ye dɛ parce que tiɲɛna mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i bɛ k'u lamɛn i bɛ taa sɔrɔ ko ɲɛnama don maintenant minnu bɛ don mɔgɔw kan ka bɔ n'u ye ka da don mɔgɔw ka vie privée la ka fɛnw kɛ a man ɲi u k'a dɔn fana k'a fɔ n'u y'a kɛ u b'a kɛ bi mais sini a bɛ se ka na ni tigɛnɛ ye ka ɲɛsin u yɛrɛ ma sariya wɛrɛ bɛ yen nɔ charte in bɛ yan tiɲɛ don nka sariya wɛrɛw fana bɛ yen nɔ minnu mɔgɔw ka vie privée protéger a bɛ se ka kɛ o sariya ninnu o sariyaw bɛ se k'u nɔ minɛ voilà. ayiwa kuru wolonwulana ale b'a yira k'a fɔ ko radiosow ni telesow k'u kan ka bɛɛ lajɛlen hakilila ta ba la hali bi ani fana kunnafoni di hokumu kɔnɔna na ka kɛ kunnafoni dilen ye dicogo ɲuman dicogo caman fana na Banjugu Dante i bɛ se k'o yɔrɔnin walawala an ye dɔɔni. N'i y'a fɔ ko démocratie bɛɛ fanga a sinsin yɔrɔ ye bɛɛ ka to i danbe la bɛɛ ka se k'i ta fɔ mais n'a fɔra ko dɔ de bɛ diyagoya mɔgɔw kan ou bien groupe dɔ de ta bɛ fɔ dɔw ta tɛ fɔ démocratie tiɲɛna depuis yen yɔrɔ la donc fɔ mais expression plurielle bon o sɔsɔli o y'a la o démocratie diyagoya de mais o sɔsɔli kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko aw ye ɲɔgɔn jugu ye o sɔsɔli kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'aw man di ɲɔgɔn ye mais sɔsɔli in kɔrɔ de ye e k'i ta fɔ ne ka n ta fɔ la an bɛ bɛn tiɲɛ ma donc o de ye expression plurielle ye donc kunnafoni di so la kuma ka di bɛɛ ma bɛɛ lajɛlen k'i ta fɔ n'o tɛ n'i taara ka t'i ka radio so sigi k'a bɛn ni groupe kelen ye e dun b'a dɔn k'a fɔ o groupe kelen t'a lamɛn mɔgɔ wɛrɛw de b'a lamɛn la i bɛ min ɲini n'o audience i bɛ min ɲini n'o ye bonya ye i t'a sɔrɔ i b'a dayɛlɛ bɛɛ de ye bɛɛ k'i ta y'a kɔnɔ bɛɛ k'i ta sɔrɔ bɛɛ ka se k'i ta fɔ a la ka tɔw bonya i ka fɔta kɔnɔna na tɔw fana k'i bonya i yɛrɛ ka cogoya kɔnɔ. mais o la radio minnu dayɛlɛlen don n'u dayɛlɛlen don siyako cadre kɔnɔna na walima kelen diinɛ ko cadre kɔnɔna na est ce que olu na se ka nin waleya in matarafa wa. radio ninnu ye u bolo bila sɛbɛn dɔw de la sani u ka taa sigi a bɛ se k'a fɔ ko radio ye diinɛ radio ye mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko diinɛ kelen radio de kuma bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ ye programme min n'a dir'i ma fɛn dɔ kɛl'i ma o ye diyagoya ye n'i taara hakili la k'a fɔ n bɛna taa radio so sigi silamɛ tɛ kuma la n ma da la n'u autorisation d'i ma n'i taara hakili la k'a fɔ n bɛna taa radio so sigi chrétienw dɔrɔn de bɛ kuma la silamɛ ka fin tɛ fɔ a la o ka jɛ tɛ fɔ a la an ka radio so y'an ka radio so de o de bɛ dilan ten non a dir'i ma de ni sariya dɔw ye i bɛ jamana de kɔnɔ i b'i ka diinɛ pratiquer tɔgɔ min b'a la o non confession bɛ se ka kɛ mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ tuguni k'i bɛna taa bila ka diinɛ dɔ lagosi ka publicité kɛ dɔ ye dɛ a ma di n'o kan ye. ayiwa a ma di ni o kan ye gafe kɔnɔna na bolonɔ bilal'o kan mais an tɛna radio tɔgɔ fɔ est ce que radio ninnu dɔw bɛɛ lajɛlen b'o waleya wa est ce que radio ninnu dɔw tɛ taa dɛnkɛrɛfɛ sira fɛ a togo la. bon souvent radio so dɔw bɛ yen nɔ hali ni tɔgɔ fɔli ma kɛ radio dɔw bɛ yen nɔ bi bi in na minnu kɔni tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ ligne éditoriale min appliqué ani u ye engagement min ta kelen tɛ. bon an bɛ kun bɛ ka a fɔ wagati dɔ la an bɛ ko daminɛ na quoi c'est à dire que mɔgɔw bɛ kalan k'u dege dɔɔni dɔɔni u k'a dɔn bon baara kɔni sariya ye nin ye a bɛ daminɛ ni kalan ye maintenant ni min ma sɔn kalan ma n'i ka radio bɛ datugu aki bɛ se k'o juger k'a fɔ k'u b'a datugu ni min tɛ k'a sira sɛbɛntiya parce que charte in na yan nɔ n'i y'a an y'a fɔ ka se ka mɔgɔw hakili la jigin k'a fɔ ko u ye don min na radio papier dir'u ma k'u ka radio so dayɛlɛ u kan a tɛ se ka kɛ siya woloma radio ye a tɛ se ka kɛ diinɛ radio ye a tɛ se ka kɛ yɛrɛ sagokɛ dɔrɔn radio ye bɛɛ de kan ka kɛ radio i ta ye radio ye i y'a dayɛlɛ nka une fois k'i ye radio dayɛlɛ a bɛ kɛ bɛɛ de sago ye radio kɔrɔ y'o de voilà.
ayiwa point segina o bɛ fɛsɛfɛsɛli kɛ point fɔlɔ la ka da kan fɔlɔ kun b'a yira k'a fɔ ko ayiwa radiosow ni telesow de kan ka kɛ trait d'union ye tɛmɛsira ye bɛɛ lajɛlen ye ko nka point segina ale bɛ taa kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko baarakɛla min bɛ baara kɛ radioso ani teleso la ale yɛrɛ de kan ka kɛ trait d'union ye maliden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa hukumu kɔnɔna na Sise n'i k'i ka o baara kɛ a kan ka taa taabolo jumɛn de kan kunnafonidila kan ka wale jumɛn de sigi sen kan walasa a ka se ka kɛ trait d'union ye ninnu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. Je crois que kuma daminɛ to la c'est ce que Dante a dit, c'est que radio baarakɛla c'est pour que ka mɔgɔw kafo ka u don ɲɔgɔn na donc ni e radio baarakɛla ye ni yɔrɔ n'i y'a ye mɔgɔ min bɛ u sinsin bɛn kan mɔgɔ min bɛ i sinsin mɔgɔw ka kafo ɲɔgɔn na minnu b'u sinsin confiance ka kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i kan k'o de privilégier i kan ka i banban o émission kan k'a caya pour que i ka se trait d'union la ka mɔgɔw don ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu tɛ ɲɔgɔn faamu min bɛ se ka u gɛrɛ ɲɔgɔn na o de y'i ka baara ye o de kama u ko radio mɔgɔw c'est un lien social. C'est un lien social, c'est un trait d'union entre les Maliens, entre les communautés, entre les Maliens et leurs institutions aussi. Donc, il y a un centre de femme là aujourd'hui. Radio Kabara Kachala. Mais seulement, comment il y a un fort, avec un fort, il faut que Radio fasse une académie là. Parce que nous, il y a un barake, c'est qu'ils ont les moyens de faire ça. Tout le monde a un programme à quand que soutenir. Or, pour le moment, vraiment, il faut que l'État fasse interpeller de plus en plus ale fana ka hakili to radio kabara la surtout an bɛna don koɲa minnu na sisan ni u ma radio dɛmɛ k'a fɛnkɛ élection ko a bɛna gɛlɛya de voilà. Ayiwa point kɔnɔntɔnna ale b'a yira k'a fɔ ko kunnafoni dila radioso ani teleso la k'a ka kuma bɛɛ kɔnɔna na a kan ka dɔn k'a bɛɛ k'i kuma maliden bɛɛ lajɛlen de fɛ mais Dante tuma dɔw la radioso dɔw la teleso dɔw la n'an b'a mɛn ayiwa an bɛ karisa fo karisa kɔni ale ɲɔgɔn tɛ ale de ye nin d'an ma salon n ka denkundi na ale de ye nin kɛ n ye est ce que o tigi hakili b'a la k'a kan ka kuma maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen de fɛ. Olu ye erreur de ye n'i ye an ka Mali histoire radiophonique lajɛ particularité dɔ b'a la particularité ye mun ye kunnafonidiso ninnu nana waati dɔ la walasa min tɛ dugu kɔnɔna na ka kuma da di mɔgɔw ma kuma da ka di mɔgɔw ma radio kɛra dɔgɔtɔrɔ ye radio kɛra ingénieur d'agriculture ye radio kɛra école karamɔgɔ ye bon maintenant finalement dugudenw de fana bɛ taa minnu bɛ kuma u ɲɔgɔnnaw fɔ u bɛ taa ka taa o la maintenant généralement ni mɔgɔw nana ka na i bɛna kɛ i n'a fɔ n bɛ téléphone ci la n bɛna ka kuma lase mɔgɔ dɔ ma or en réalité n'i sigira ka na kuma i kan ka fɔ énormément attention parce que i bɛna ka kuma min fɔ e bɛ dugu yɛrɛ min kɔnɔ i kumakan tɛmɛna yen kan mais n'i y'o miiri ne hakili la kuma bɛ kuma la ou bien fɛn bɛ fɛn na i man kan k'a fɔ radio sanfɛla la o banalisation du micro in o de cɛ man ɲi sabu fɔlɔ la ni radio ye communauté dɔ de ka fɛn dɔ don a bɛ olu ka besoin spécifique de ɲɛnabɔ mais dès l'instant que n'a n'i yɛrɛ ni dunko ko ou bien n'i ka affaire personnelle nana ka na don ɲɔgɔn na i gɛlɛya i k'a dɔn k'a fɔ kuma dɔ bɛ fɔ radio la dɔ tɛ fɔ radio la dɔ man kan ka fɔ radio la. Togo la mun de bɛ se ka kɛ bi walasa o ko in ka se ka kɛlɛ ka matarafa ka d'a kan k'a fɔ mɔgɔw ma aw bɛ se ka warini minnu sɔrɔ foliw sen fɛ k'aw ko o kɛli dabila ni k'aw tilen ka baara kɛ a kɛcogo la i n'a fɔ gafew y'a fɔ cogoya min na est-ce que o kɛlɛli na nɔgɔya wa? A kɛlɛli ma nɔgɔn mais radiola baarakɛla ye bɛ baara kɛ sariya dɔ de hukumu kɔnɔna na o de kama n'i y'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ caman de b'i lamɛn n'i bɛ baara ɲuman kɛ ka ɲɛ i bɛ tɔgɔ sɔrɔ i bɛ hɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna na nka mɔgɔ minnu fana bɛ baara kɛ radio la tiɲɛ yɛrɛ la a ka radio ɲɛmɔgɔw kan ka jateminɛ kɛ u bɛ se k'u sara cogoya min na ka sababu kɛ n'i ye mɔgɔ ta k'a kɛ ko a ka baara kɛ ten n'a ye min sɔrɔ o y'a yɛrɛ ta ye finalement contrôle bɛ gɛlɛya a tigi kan donc u kan ka kɛ de telle sorte que ni mɔgɔ min nana vraiment hali n'a sɔrɔ a ka sara bɛ bɛn dɔrɔmɛ 10 ma a ka bɛn o kan o 10 ka d'a ma k'o baara kɛ mais ka kɛ ko i bɛ radio la ten min y'i diya i b'o kɛ min m'i diya i t'o kɛ ou bien ka na ko n'i sera ka min sɔrɔ i garisɛgɛ o ko minnu bɛ yen nɔ olu de kan ka kɛlɛ quoi. Sise
a bɛ se ka fɔ entre guillemets n t'a dɔn entre guillemets bɛ fɔ bamanankan na cogoya min na ko yɛrɛsago ko kɛ min bɛ kɛ o radio so ni télé so ninnu kan o kɛlɛli kɔnɔna na est-ce que ɲɛmaaw fana kan k'u sen don a la ka fara fêtière ninnu kan wa? Oui, mais an b'an sen don a kan et puis a bɛ fɛn la de toute façon propagande de don propagande c'est interdit à la radio publicité i yɛrɛ ma ou bien mɔgɔ ma tan c'est interdit a bɛ kɛ charia de kɔnɔ comme il dit gafew b'a la mais aujourd'hui comme a bɛ charte d'antenne la désormais min bɛna kɛ sisan c'est que désormais nin bɛ sɛbɛn ni ma charte respecté charte ni ma respecté hak ti convention signé ni ni ma respecté ite carte de journaliste sɔrɔ ni ma respecté ite do urtel la waati dɔ bɛ kɛ n'an tilala vulgarisation la n'i t'a respecté minnu t'a respecté i bɛ se ka bɔ urtel la minnu t'a respecté hak bɛ se n'a y'i averti i m'a respecté n'a y'i averti siɲɛ filanan a b'a ka convention autorisation minɛ i la après n'i m'a respecté fɛn fɔlɔ min bɛ kɛ carte de journaliste yɛrɛ bɛ tigi la a fɔ ko i man ka carte de journaliste parce que i tɛ ka journaliste baara kɛ i bɛ k'i ka yɛrɛ baara kɛ i bɛ ka propagande k'i yɛrɛ ye i bɛ ka publicité kɛ i ka patron n'i ka somɔgɔw ye o tɛ radio ka baara ye voilà. Ayiwa ɲagini urtel na sɔgɔma k'a fɔ ko ni maa minnu ma nin labatu u sen bɛ bɔ urtel kɔnɔna na. urtel ye tɔn ye tɔn min na mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan mais il faut que mɔgɔw ka différence kɛ fɛn dama dɔ ni ɲɔgɔn cɛ u ka différence kɛ radio ani radio baarakɛla ni ɲɔgɔn cɛ parce que radio ye programme caman de radio ye émission caman de donc radio baarakɛla min bɛ yen ni a ye dansago wale kɛ ka fili baara kɛ ni sanction min kan ka taa kama o sanction bɛ se k'a yɛrɛ concerné parce que carte de presse min bɛ d'a ma a ka baara kɛ n'o ye maintenant radio kelen ka bon émission kelen ka erreur n'a ka bêtise ma o donc je crois que an bi tɔn na o tɔn sariyaw b'a la nin ka ɲi nin man ɲi nin ka ɲi nin man ɲi mais n'a sɔrɔla radio ka taabolo kɛra fɛn suguya dɔw ye tɔn bɛ jɔ jɔyɔrɔ dɔ la i bɛ se ka bɔ an ka tɔn na mais ni mɔgɔ min bɛ fɛn min kɛra an bɛ kuma an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ min fɔ gindo la a ka cɛ min bɛ bɔ kɛnɛma o b'a sɔrɔ o de dama tɛmɛna n'i ye kuma ta tɛ kɛnɛ o b'a sɔrɔ a dama tɛmɛna mais ni a dama tɛmɛna ni fɛn ma bɔ kangaridakan na ani sabali la solution saba de bɛ yen o solution sabanan ye mun ye o ye droit de réponse de mais malheureusement mɔgɔ caman ye droit de réponse kɔrɔ kɛ ko a kɛra ne ni radio so in na n bɛ taa wari sara radio so wɛrɛ la walasa ka jaabi di ye ayi kuma fɔra i ma radio min na i bɛ taa o radio so kelen de la o tɛ se ka ban wari sara t'a la kuma min fɔra i ma waati hakɛ min kɔnɔ hali n'a kɛra miniti 30 ye o miniti 30 ɲɔgɔn min di i fana ma k'i t'a fɔ o radio so kelen de la o émission kelen de kɔnɔna na filanan min bɛ yen haki min bɛ autorisation di ale de o tɛ se ka autorisation minɛ mɔgɔ la o haki de b'a di ale de bɛ se k'a minɛ donc ni a dan sagora i ye layidu min ta haki ye k'a fɔ n bɛ radio sigi min kɛ n'i m'o kɛ haki bɛ se k'a fɔ i ni e y'i bolo bila gafe min na a n'an bolo bila gafe min na i taara k'i ta fan bato o tuma na contrat in banna ni contrat banna o kɔrɔ ko radio datugura parce que e tɛ se k'a dayɛlɛ i yɛrɛ ye mɔgɔ jɛkulu kelen bɛ jamana kɔnɔ n'a bɛ se k'a fɔ a bɛ dayɛlɛ a tɛ dayɛlɛ o ye haki de ye mais o y'a bolo bila sɛbɛn na e y'i bolo bila sɛbɛn na a fɔra i bɛ nin kɛ i tɛ nin kɛ e kan ka min kɛ e m'o kɛ i man ka min kɛ i bala k'o de kɛ donc ne ko bɛnkan min tɛmɛna i m'a bato donc n'a ma bato ne t'a la bilen n'a ko a t'a la o kɔrɔ k'i ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan e ta bɔra a la donc min fana bɛ yen an bɛ jamana de kɔnɔ sariya jamana de don i ye mɔgɔ nini i ye fɛn f'a ma min man ka fɔ mais u bɛ taa ɲɛnabɔ o tribunal de la o mais malheureusement mɔgɔw ka droit minnu b'u bolo u bɛ tajuru sara ɲini u yɛrɛ ye sira wɛrɛw ni cogoya wɛrɛw la o bɛ ko yɛrɛ gɛlɛya i b'a sɔrɔ ni kuma fɔra mɔgɔ min kun kan o tigi yɛrɛ de bɛ kuma in se yɔrɔ min na a ka ca ka tɛmɛ kuma fɔlɔ sera yɔrɔ min na ni mɔgɔ 10 y'a mɛn kuma ye mɔgɔ min kun sɔrɔ ye o de b'a to kuma lamɛnbaa bɛ kɛ mɔgɔ 50 ye parce que ale b'a amplifier. ayiwa an bɛ tɛmɛ ni kuru 10nan ye n'o b'a jira k'a fɔ ko radio ni teleso baarakɛla a kan k'a dɔn k'a fɔ ko mali den bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a lamɛn ko wa fana a kan k'a yɛrɛ ye i n'a fɔ karamɔgɔ de ye min bɛ na mɔgɔw ladɔnniya kow kan nka bi na n'i y'a ta k'a lajɛ cogo la est ce que maa minnu bɛ kuma radio sow la u b'o ko ta ba la ni ka se k'u ka jamukanw labɛn ka ɲɛ walasa cogoya min na filiw o ni kuma minnu bɛ se ka fɔ a la n'o bɛ se ka kɛ jamana ci kumaw ye o bɛ se ka tɔmɔ ka bɔ kunnafoniw na cogoya min na. Bon, n'i ye jateminɛ kɛ déjà nin point yɛrɛ kɔni c'est très important n'i ye jateminɛ
n'i ye mɔgɔw ɲininka bi ko jɔn ye nin kuma f'i ye n'i y'a fɔ ko kuma fɔra radio la dɔrɔn paf mɔgɔw bɛ da la mɔgɔ caman bɛ n'a fɔ ko radio yɛrɛ de y'a fɔ bon depuis o yɔrɔ mɔgɔ min bɛ sigi radio la k'a fɔ k'i bɛ kuma i kan k'a dɔn k'a fɔ i ka kuma kan ka girin k'a sababu kɛ radio ye maintenant n'i y'a ta kunnafoni ninnu kan i n'a fɔ journal ordinaire o la i bɛ taa sɔrɔ généralement tiɲɛna minnu bɛ ka kuma u bɛ jateminɛ kɛ kosɛbɛ mais n'i y'a ta émission d'animation kunda dansago dan tɛmɛnen bɛ yen nɔ de i bɛ taa sɔrɔ u bɛ kuma fɔ k'u sɛgɛn sara fara kan bon sɛgɛn sara fara kan kuma ninnu o de bɛ na ni tiɲɛni yɛrɛ parce que u b'u hakilina de kan ka fɔ ani min kɛra u t'o k'o fɔ bilen bon malheureusement sɛgɛn sara mana fara kuma kan o de fana ka di mɔgɔw ye mɔgɔ caman bɛ radio lamɛn u ti tiɲɛ nɔfɛ u bɛ kumabaw ni dusukasi kumaw ni sitanɛ fɛngɛw u b'o kuma façon de fɛ ka kuma kɛ ko ni fo kɛlɛ de ka bɔ a la bon o radio so dun bɛ lamɛnbaga de kɔ radio to bɛ lamɛnbaga de kɔ bon n'o kɛra journaliste yɛrɛ bɛ c'est à dire a ka gɛlɛn quoi u b'a fɔ cogo di sogo fasalen don muru da ka go bon nin yɔrɔ in kɔni na caman kan ka fɔ minnu bɛ animation na ou bien journal des journaux ninnu na n'i y'a dɔw lamɛn ka tila ka journal ta ani commentateur bɛ ka min fɔ ne yɛrɛ bɛ ka min kalan i bɛ taa sɔrɔ u ka jan ɲɔgɔn na ko jɛgɛjala ni baji gɛlɛyara donc o de kun bɛ fɛ k'o de fɔ a kan donc an bɛ tɛmɛ ni point tan kelen n'a ye Banjugu Dante ko radio so ni télé so baarakɛla k'ale kan ka a ka kunnafoni di kɔnɔna na jateminɛ kɛ kunnafoniw na minnu bɛ se ka na ni kɛlɛ ye minnu bɛ se ka na ni mankan ye diinɛ walima kelen kuluw ni ɲɔgɔn cɛ bi na mun de kan ka kɛ walasa o radio so baarakɛlaw ni télé so ka se ka o ta bala nin gafe in sɛbɛnni kɔfɛ mais ni kuma in bi i n'a fɔ Jɛnɛba Sɛki ka dɔnkili ɲɔgɔn de fɔ minnu bɛ faso jɔ kuma fɔ a y'olu gɛrɛ aw la minnu bɛ cili kuma fɔ a y'olu mabɔ aw la maintenant ni jamana bi mankan na gɛlɛya bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ bɛn ni kɛlɛya kuma fɔ ni kunnafoni dila ka ko kan ka kɛ i kan ka k'olu de ka kuma lase a ka don jama tulo la mais n'i y'i ta kɛ minnu b'a la biti diya sini b'a bɛɛ fa i bɛ t'o lase o cɛman ye donc maintenant dɔw fana bɛ yen mi yɔrɔ côté min man ɲi dɔrɔn u bɛ taa yen de côté min man ɲi dɔrɔn u bɛ taa yen de la mais i b'i gɛlɛya k'a fɔ i yɛrɛ bɛ baara min na o baara in bɛ kɛ n'a sɔrɔla bɛn ni kɛlɛya ni sécurité bɛ e yɛrɛ bakun de kan donc minnu bɛ o bɛn ni o kelenya ni o sécurité ko kuma lase walasa ka comportement social nana i kan ka olu de ka kuma lase ka tɛmɛ minnu baara k'a fɔ bitɛja ayiwa point tɔ fila ninnu olu bɛ dafali de kɛ ka tɛmɛ ka fara point tɔ minnu kun fɔra tan filanan ale bɛ kuma min kan o de ye k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka se k'i hakilila di n'o ye liberté d'expression ye hukumu kɔnɔna na radio so walima kelen télé so baara la ale kan ka dan dɔw sigi a yɛrɛ kunna min ye point tan sabanan ye ale b'a yira k'a fɔ ko kunnafoni dila radio so walima kelen télé so la k'ale man ka kɛ maa ye maa min bɛna kunnafoni lankolonw di walima kelen ka publicitéw kɛ fan fɛ ten walima kelen ka na u ɲɛsin manipulation ma kunnafoni di hukumu kɔnɔna na ayiwa o kɔnɔna na sa sanga tɔ man jan bilen an bɛ kunna di bɛɛ lajɛlen ma ten an togo la an bɛ don min na i ko bi mun de kan ka kɛ walasa nin gafe min talen sɛbɛnnen filɛ nin ye ale ka se ka faamuya bɛɛ lajɛlen ka se k'i sen don a baara kɔnɔna na walasa kunnafoni di ye wa kɛ jɛya kɔnɔ Mali la. Merci beaucoup. An hakili la baara fɔlɔ min kan ka kɛ o de ye nin charte in a ɲɛsinnen don minnu yɛrɛ ma n'o ye radio baarakɛlaw ye ani radio so ɲɛmɔgɔ ninnu olu u k'u approprier charte in na et puis ladilikan ani directive minnu b'a kɔnɔ u k'a appliquer gɛlɛya a mana gɛlɛya cogo cogo u k'a appliquer ni min tɛ jɛna appliquer ye ou bien u baarakɛ ɲɔgɔn min tɛ jɛna appliquer ye vraiment u ka fara hɛrɛ kɔnɔ yan'a ka kɛ balawu ye u ka radio est-ce que haki bɛ se ka maa minnu mana gɛlɛya sɔrɔ a batuli baaraw la haki bɛ se ka dɛmɛ lase u ma u bɛ se ka ɲɛsin aw ma ni k'a ɲɛfɔ aw ye nin gɛlɛya ni nin gɛlɛya b'an kan aw bɛ se ka ladilikan d'u ma cogo min na wa. Non, je crois que d'une manière générale min kan ka kɛ o ye an ye réunion min kɛ ani studio Tamani ani Tel ani Twindi an bɛ na min kan c'est que an ka nin vulgariser fɔlɔ parce que n'i y'a ye mɔgɔw t'a appliquer ou bien a b'a appliquer au moins comme je dis nul n'est censé ignorer la loi o k'a sɔrɔ i bɛ loi dɔn donc il faut que an ka vulgariser donc a ka ladɔnniya bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamuya ni ka ensuite an ka formation kɛ a kan voilà ka kalan fana kɛ a ko la désormais formation Tel bɛ min kɛ ou bien HAC bɛ min kɛ
nin gafe in ka se ka ladɔnniya ayiwa sanga banna an bɛ foli lase an ka ma welelenw ma Banjugu Dante maison de la presse ɲɛma Maman Ame Sise ale tun bɛ an haki tɔgɔ la Tijani Togola ale ye fondation Tundi ɲɛma ye nɛgɛ karafe juru o ni ja labɛnba Seydou Ndaw ani Nuhum Jire ne ye Muhamadu Ture aw kan bɛ Sigikafoba kɛnɛ wɛrɛ kan. Le Grand Dialogue. Sigikafoba. Edewani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Beri. Halud Mauni. Chaîne Beri. Sigikafoba.